Cruz. Pwede shoot, Ulalo, 2 points. Dupante, Tubidig sa gitna. Angas kay Mateo, 2 points. Kaya. Tubidig sa gitna, kay Kamat, 2 points. Kamat, pass to Tubidig sa gitna, 2 points. Easy basket. Kamat, 2 points. Jersey number 6, wala, 2 points. Ulalo, spin by Tubidig kay Tubidig sa gitna, 2 points. 5 pistol for Ulalo. Ulalo, titigana ng 3 points. 3 points para kay Ulalo. Pinigay kay Benji. Benji, sasalaksak. Uzi, 2 points. 5 to shoot. Benji. To Ulalo. To Benji, easy, 2 points. Last. Ulalo, 5 to shoot. 2 points para kay Benji. Pasto number 9 ang nag-iisang ikaw. Layup, 2 points. 10 to shoot. Sa ilalim din kakakandang masa. 10 to shoot. Gahete. 2 points. 4-1. Anak ng hindi naglalayo ang score. Ulano. Pass sa kay Benji. Benji itipilit. Nagkasama pang foul tayo doon. Ulano. Sa loob. Ibibilit. Wala na mo ni Kakap. Easy 2 points. By Kakap. Pilit nila ba kay Cruz? Paboritong tira. 2 points para kay Cruz.